हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज मैं आपलोक एक बहुत माने मजा बस्तु देखाम। आज मैं आपलोक देखाम माने मैं आज एटा बस्तु बनाइছো। तो बस्तुটো कि नको आपलोके बस्तुটো देखाम माने केनेका लागे जनाब। माने आज घरत थाकी दिनটো माने मैं एटुवे कामे करिलो माने एटा बस्तु बनाइছো। इतना आपलोक बोलक मैं देखाम बस्तुটো। इतना मैं देखा माजे मैं कि बनाइছিলো एटु देखाइছো। मैं आज बनालो एटु माने मैं भिडिओ बनाबले माने एटु जगहটো बनाइছো केनेका लागिছে आपलोके जनाब। मैं जगहটোত इतिहासके बही माने चुआ नाइ एटु बनाइছো आरो एटु टुलটো राखिছো बहिबले। एटु स्टैंडটো माने आनि ललो तारपरा एटा अनबॉक्सिंग करातो माने देखवा नाइ हल 2-3 दिन एटु देखाम। इता मैं एबार तात बहि पिने केनेका आहे पिक्चारটো चाम माने एटु चाइलक यात बहिছো। इता मैं बनवा जगहটোত जगहটো ভাল লাগিছে বাৰু মোৰ নিজকটো ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকা লাগিছে জনাব। মানে এতিয়া অলপ লাগিছে মানে ইউটিউবার টাইপৰ মানে ফিলিংছ আনিবলৈ কাৰণে মই এনেকা কৰিছো মানে পিছপিনে পেপাৰ লগাই দিছো যাতে মানে দেখিবলৈ ভাল হয় ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো। মানে ইনে ওয়াল আছিল কালাৰ কৰাই আছিল কিন্তু তেনেকে কালাৰটো মোৰ পছন্দ হোৱা নাই কাৰণে মইটো পেপাৰ লগাই দিছো। পেপাৰটো মোৰ মানে বিৰাট পছন্দ হৈছে এনেকে পেপাৰ লগাওঁতে। আপোনালোকে জনাব কেনেকা লাগিছে। বাকি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অল কৰি দিব।